wuli loma ambade islamau ala tanuni ko fan solini ko kira baka anga bijuma kutuba oye obe borla walada belebele le kan antu walada mi daile suratul Isra na ye sura tagama ko fo sura yi o sura belebele ni kono Allah Ta'ala ilalili kan do dama anya kanu ko lalili kan nula ambade utolo kan dala telia boloma suna lalili kan kelengelen be kan ka ke ata damama kutubali annafa ko son a joro ko son anga adamadiya la wa alanga dina la o lalili kan nu beta ben lalili kan tan ani nani nema lalili kan tan ni nani Allah Ta'ala ko le dama suratul Isra ka damna aya mugan ani fula ka tabla aya bisabani konondo Allah Ta'ala nye sigi folo ke anye kutuba jona ke akan ka kutuba flana ke juma temni biye kutuba sabana le ulalili kan nu kan wa bile fanani ye alaban ka ala deli min fola min bena fo ala mentolo nyuma ni abara noya ankelengelen beyi lalili kan folo tuye muye ala ko wala tajal ma Allah ilahan akhar ako anga na fin shibato ka fara ale Allah Ta'ala kan no ke lambe laban ka ke mo jelakinu ye mo lablani ye an kuma na uka aflana ala tukodi ako wa qad rabbuka la tabudu illa iya wa bil walidaini ihsanan ako anya lati ga damadin kana fin shifara ala kan batola wa anganya ambange bagawula anye hina wala anye duwo ko ye anya majigi oye anyo deme ya rabbi ala ko no wa anye dalili kan sabana la tukodi akwale Allah Ta'ala be jon kono na kolon femi ban kono ala le kalon na kala nyuma ye ala kalon na kala juma ye ala kalon mokoson adamade be chesirin be kokana ikene kana ole dlana kasoro achama na lebu bana jogo bana min sababu la ni Allah Ta'ala chebe chien wana monyo ofna tseka be me ambo sutra kan kuma chien ifo ka saura chien uta be kwa yere makwa kanyala ko min ba ko non kalon donile kalon ko la bi ko non ta lo diabo ebe na dlan ambade ulali kan nani na tuyo muye wole ko ka hina ambade ula ala ko kwaye ay balmo ka hake doma aya balmo ka hake doma do ko a ko mafu kenyi nyenga moya ke kanga sege ke fuka na se nanfulo soroma mabaden ye be ko minye fe soro okoko ka bademaw sonko bademaw niro benga nanfulo la ne ben den ka venir les préparer islamaya ma fo kini den ka venir préparer islamaya ma fo kini re ka venir préparer mais ala mi son nanfulo la o ala le ko ku balmaw niro bala o ka hake bi kan ye hina wala yo deme iseko bereya la o ya loye ake ala kama ma loye ake ala kama o kan o ake ala kama yo ka hake doba ile o ka hake doma otumana ye jurubo yire kana o kan ni juguya o ka to chien o be ko sigi o yere le maduena o be ko sigi o yere le marki ma ita fu ita le ki sembola mais ni bana ko deme ko man anolu man ko parce que mile ka nyuma loye ngene jugwa le bo kono ka loyima ele re fana man parce que mo ka hake doma donc avec chieni ala bi ala ko no aye dalili kan loru na otuyo muye wala tubazir tabzir akwa kana chieni ke akwa ya lon ka fo chieni ke la ulu shetana balma ule chieni sugu ni ba lon islamaya kan gben ka boama domini ta fanfe jita fanfe otumana nanfulo ta fanfe koko na be se ka damakanya ule kadi islamaya ban suka bla ule la koko na dansa wala toro le be soro la ma ba manoka kame fenga kuma do me o sabari baga le be limi ka fa li na dia be mota lo ila ku ba mi be tane don do ko be bre bende kan donc ambe ala de la kanga ko keti la lili kan woro na tuyo muye
ni mɔgɔ nana kini deli ni ma fɛn sɔrɔ k'a d'a tigi ma kuma ɲuman fɔ a tigi ye a jigimafakan fɔ a ye mɔgɔ nana kini le deli ka sɔrɔ tuma dɔ la kungo yɛrɛ bi le dala a bɛ kɛ dɔ bɛ n'an deli surtout an alimami lon dɔ la dɔ bɛ nin yɛrɛ deli o lon kana mi ya nansɔngɔ fɔ dɔrɔmɛ t'i kun walahi a dɔw yɛrɛ la hali yɛrɛ ma nansɔngɔ bɔ o lon dɔ bɛ na kana i lasigi ka kungo f'u ye kuma ɲuman ni kuma cɛw ni jigimafakan fɔ a ye parce que a ye jigiya dɔ le ye i la ka sɔrɔ ka gbɛrɛ i la k'a kungo fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nafolo b'a bolo mɛ mɔgɔ t'i jigi la a kan adamadenw jigi tigɛla olu la de a n'a ka nafolotigiya fangandaw bɛ tɛmɛ a ka soda la ka taa kungo ɲɛfɔ fangada ɲɔgɔn ɲɛna ala k'an kisi a ma mɛ n'i y'a ye ele n'i ka fangadanya mɔgɔ bɛ ɲɛsin i ma ka na o kungo f'u ye Allahu Taala ye bonya dɔ le la i kan Allahu Taala ye jigiya dɔ le bila i la i kana mɔgɔ jigi tigɛ kan f'u ɲɛna n'i ma min sɔrɔ fɛn sɔrɔ ka di min ma kuma ɲuman fɔ o ye n'i ye min sɔn a sutara a bonya kɔnɔ kana taa o lakali wala karisa yɛrɛ ka nin deli fɛ o lon karisa yɛrɛ ko tan ka sɔrɔ a bɛ tan i kun'o kɛ yarabi ala ko nɔgɔ an ye ala ko ladilikan wolonfilanan la a ko wala tajal yadaka maglulatan ila unkika wala tabsuta kullal basti a ko i kini i bolo kuru ka la i kan na komi an tɛmɛna kan cogo min na o kɔrɔ bɛ di kini tigɛ gbɛlɛya kini tigɛ gbɛlɛya wa i kini i bolofɛn bɛɛ fana ni nin ni i bolofɛn bɛɛ ta k'a di mɔgɔw ma i bɛna dɛsɛ wa ni tigɛ gbɛlɛya i bɛna jalaki fatakuda maluman masura ni ye sɔnni i bana ka mɔgɔw sɔn ka sɔrɔ hɛrɛ b'i bolo se b'i ye i bɛ bonya mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ jigi tigɛ la mɔgɔ bɛ ban i la i ka tɔɔrɔ tɛ mɔgɔ ka tɔɔrɔ i ka hɛrɛ tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ ye donc o tuma na ala ko i kana o kɛ wa i kana funusereya fana ni sila kan i kana fɛn bɛɛ ni n'o kɛla i bɛna dɛsɛ yarabi ala ko nɔgɔya an ye o tuma na ladilikan 8 o tun bɛ lɔ mun de kan inna la yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi ibadihi khabiran basira Allahu Taala le bɛ garisɛgɛ la yiriwa mɔgɔ ye mɔgɔ min k'a diya a bɛ garisɛgɛ koro mɔgɔ fana ye mɔgɔ min k'a diya ala le bɛ jɔnw le ala lɔn jɔn de ni nafolotigiya ka kan jɔn de n'a man kan ele bɛ min jate o tɛ Allahu Taala bɛ sɔnni kɛ ka bɛn ko dɔw le ma adamadenw ɲɛ tɛ ko minnu ye adamadenw hakili tɛ se ka ko minnu sɔrɔ mɛ n'a bun'o la kɛnɛ kan don min na i bɛ ala ka tiɲɛ segin a ma walahi i bɛ dɔ ye fangandanya la an bɛ ala de la ala k'an bɛɛ garisɛgɛ foni nafolo ka ɲi dɛ nafolo ka ɲi wala mɛ i bɛ dɔ ye fangandanya la walahi a n'o le ka kan i bɛ dɔ yɛrɛ fana ye nafolotigiya la a n'o le fana ka kan ala le b'a lɔ a k'a sɔn ko min na o kama a tɔgɔ bɛ di kolɔnnaw ko ten o ko law kanat al-arzaqu tajri ala al-hija lakina izan bi jahlihinna al-bahaim ni y'a sɔrɔ nafolo ko tun dɛn bɛ hakili de la a ko biganw tun bɛ halaki sabu ala ma hakili dɔw ma k'a yira hakili ko tɛ barika ko tɛ wala fanga ko tɛ sorika wuli ko tɛ nin bɛɛ kɔfɛ n'a ye ala diya ka min sɔn a b'o sɔn hali k'o lani to n'a a y'a diya ka min jɛn n'a hakili n'a ka fanga n'a ka jija bɛɛ dɔrɔmɛ tɛ sɔrɔ a kun ala garisɛgɛ sanuman d'a ma saraka bɛ se ka bɔ nafolo min ala o caman b'a d'a ma an bari silamɛw ladilikan 8 a lalikan 9 o le tun ye wala takarabu zina ala ko k'a kana gbɛrɛ jɛnɛya la innahu kana fa'ishatan wa sa'a sabil ala ko jɛnɛya kɛla ko juguba ye wa kɛla silaw la juguma ye an badenw an kumana jɛnɛya ka conséquence kan ka société la juma tɛmɛni wala ni jɛnɛya sabati la a bɛ furuko gbɛlɛya ni jɛnɛya ye fanga sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la furu tɛ kɛ wa ni jɛnɛya ye fanga sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la furu min fana kɛla o furu bɛ sali sika foyi t'a la furu mun kɛla a furu bɛ sa ni jɛnɛya sabatila yɔrɔ yɔrɔ la ɲɔgɔn faga tɛ ban ye ni jɛnɛya sabatila yɔrɔ yɔrɔ la ɲɔgɔn kɔniya tɛ ban ye i sera cɛ o cɛ muso ma fo ka diɲɛ ban a tɛ k'i fɛ wa kezalika i sera marakɛla ɲuman o ɲuman denmuso ma wallahi a tɛ k'i fɛ o tuma na ni jɛnɛya bɛ yɔrɔ min na kɔniya bɛ yen wa ni jɛnɛya bɛ yɔrɔ min na fagandenya gbɛlɛn bɛ yen wari bɛrɛya mɛ adamaden bɛ kari ka dépenser jɛnɛ la i se k'a kari ka dépenser i furumuso la wallahi donc o tuma na jɛnɛya kasara belebele o bɛ sɔrɔ jɛnɛya la an bɛ Allahu Taala deli ala hakili ɲuman di an ma jɛnɛya man ɲi dɛ k'a la bana jugu kan fagandenya gbɛlɛn kan ala an kisi jɛnɛya tɔɔrɔ ma o ni t'a la bana jugu ni labanko juguya ni si dɔgɔya minnu bɛ sɔrɔ a la ala ko
a kana gbɛrɛ a la a m'a fɔ a kana kɛ dɛ jurumu bɛɛ a fɔla ko an kana kɛ mais se kɛ jɛnɛya ma fɔla le ko an kana gbɛrɛ a la k'a yira conséquence min b'ale la a ka bon fo ka taga tɛmɛ an badenw an baden silamɛw ladilikan 10nan o tun bɛ lɔ mun de kan o le ye wala taqtulu nafsa allati harama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura ala ko ko ay kana ni bo Allah ta'ala ye ni mi boli haramuya funa kala ni a hakɛ wa a hakɛ ni kira bunu fɔ an ɲɛna ako adama silama mu'mini ni boli tɛ daha silama ni boli tɛ daha fo ko saba dɔ la kelen a fɔlɔ mɔgɔ min ye mɔgɔ dɔ faga silama min ye mɔgɔ faga k'a dabɔ a kama k'a faga wa mɔgɔ min fagala bolo sutigiw ko an ma diɲɛ an tɛ nisɔngɔ fɛ wa an tɛ yafa ma fo k'a faga ɲɔgɔn na o tuma na a bɛ daha ko o silamaw ka faga kelen a filanan silama min ale ye muso furu walima a delila ka furu yɛrɛ kɛ ka kɔrɔ muso b'a kun furu la walima a yɛrɛ ye furu kɛ an ni muso sala walima furu sala a kɔni delila ka furu kɛ n'o tigi minana jɛnɛya la o tuma na ale bɛ farala keru silama jeli bɛ daha ko ba saba min na o filanan le ye nin ye a sabanan a tariku li dinihi al mufariq lil jamaa mɔgɔ min farana ka bɔ a ka diina la a bɛ silamaya la bana silamaya la a bana silamaw la o tuma na o tigi fana ni jeli bɔn o bɛ daha an baden silamaw ma ni lahalaya saba fɔ a tɛ bɛn ko bolo ye don silama jeli la cogo si la silama yɛrɛ nana ko dama dama min kama dugukolo kan o le bɛ nin ye ala ye diina bila dugukolo kan ka sariyaw sigi manto kelen kelen bɛɛ ka ciden ci ka na o ma a y'a ci ka na ko ba dama dama le kosɔn ka adamaden ni latanga ka adamaden ka nafolo latanga ka adamaden lanbe k'o latanga ka adamaden na diina k'o latanga ka adamaden yɛrɛ sugu latanga ko ba loru ne kosɔn diinaw nana an bɛ Alahu Taala deli ala faamu ko ɲuman di an ma ni yɔrɔ na bɛ wajibiya kan ka parenthèse dɔ kɛ o ye mun ye tɔgɔcɛ min bɛ silamaya kan bi fagaliko la o silamaya diina o bɛ mɔgɔw bolo tigɛ o bɛ mɔgɔw minɛ k'o faga a bɛ fɔ cogoya la ile yɛrɛ silamatɔ fo i ja bɛ tigɛ fo i bɛ siran i ka diina ye fo i bɛ ɲigi i ka diina la parce que fɛn min ko fɔcogo a bɛ mɔgɔ dusu suma a la a lamɛn na a bɛ mɔgɔ hakili sigi mais ko fɔcogo dɔ bɛ yen hali ni ko ɲuman de n'a a fɔla ka juguya k'a fɔ k'a la cɛjuguya k'a la setanaya a bɛ nege bɔ mɔgɔ la silama caman bɛ yen an ka kadiriw la an ka karankɛlababaw la min n'u ɲigin bɛ silamaya la o kɔni b'a la an bɛna kɛ di an sɔrɔla k'an faw sɔrɔla an tɛ se ka bɔ a la tuguni walayi ka bɛn mun ma kuma minnu bɛ fɔ la mediyaw kan ka bɛn silamaya ka karogɛlɛya ni tintanya ma o bɛ mɔgɔw faga o bɛ bolow tigɛ a donna tan a bɔla tan an bɛ fɛ silamɛw ka ko kelen pe faamu o ye mun ye silamaya sariya ko ko ka mɔgɔ faga mais silamaya sariya ko ko ka mɔgɔ faga tuma juma an yala mɔgɔw kɔ k'o minɛ k'o faga o de ye silamaya ye wa an yala mɔgɔw kɔ k'o minɛ k'o faga la silamaya sariya t'o ye est-ce que kuma bɛ faamu silamaya sariya ko ko ka mɔgɔ faga n'u bɛ fagali kɛ mun kosɔn wa an b'a kɛ cogo di n'o tɛmɛna est-ce que sariya wɛrɛw tɛ yen min tɛ silamaya sariya ye minnu ko ɲɛ yɛlɛnnen bɛ o bɛ ko lɔn olu de bɛ adamadenya hakɛw lɔ droit de l'homme lɔn mais o ye mɔgɔ faga daha wa peine de mort a bɛ jamana kɔnɔ bi jamana min kɔni bɛɛ sɔnna a ma k'a fɔ k'olu le ye a tɔgɔ bɛ di diɲɛ kolonnaw le ye droit de l'homme tigiw n'o ye Amérique ye peine de mort bɛ yen n'o ye mɔgɔ faga ye mais n bɛna ni silamaya ta comparaison den dɔ kɛ a ye se k'a faamu olu fɛ ni mɔgɔ min ye mɔgɔ faga juge b'a a latigɛ k'a fɔ karisa kan ka faga karisa ɲɔgɔn na sutigi ka yafa t'a la sutigi ka choix t'a la
ayi fa faga o b'a mana o b'a faga ɲɔgɔn ye a banna mais silamaya sariya ko ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ faga option 3 silamaya sariya ko le dayɛlɛ olu fɛ option 2 t'a la fagali kɛla ni jate minana ka ye no i kan ka faga le bɛ faga la banna wa a sariya bɛ juge le bolo sutigi ta foyi t'a la a ye différence fila la dɛ silamaya sariya ko ni fagali kɛla kuranna ko ten an bɛ choix di banbagatɔ denw ma walima balimaw ma walima banbagatɔ fa ma banbagatɔ ka kotigi mun bɛ yen a ka ko bɛ don olu le bolo ko option 3 o le bɛ dayɛlɛ imma a ye nisɔngɔ mina a la imma a ye yafa a ma n'a ye ko a tɛ yafa a bɛ choix bɛ da ma ko a ye nisɔngɔ mina a la o bɛ bɛn ɲɔgɔnmɛ 100 sɔngɔ le ma n'a ye ma sɔn fana ni ma o tuma na a bɛ bɛn ko a y'a fɔ an bɛ fɛ de k'a faga an fa a tɔgɔ bɛ di tajuru sara bolo ma an fa ka fagali la option 3 mais ni sutigi ko n yafala sariya ta foyi t'a la fagalikɛla bɛ bila yala o le ka nɔgɔ walima ni mɔgɔ min minɛna kɔrɔ an y'a faga an bɛɛ y'a filɛ an y'o to yen silamɛya sariya ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ faga ko a y'a faga o tɛ wa ka option choix 3 d'a tigiw ma mais an n'u fɛ yan son dama bɛ fagala o le ka jugu walima mɔgɔ min ye mɔgɔ faga an n'u fɛ yan mɔgɔ fagala bɛ libéré k'a bila a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ faga foyi tɛ bɔ a la mais ni son minɛna taji bɛ bɔn a kan k'a jeni pine la o tɛ kɛ la son jeli le bɛ an ka a tɔgɔ bɛ di pine donna ma k'a jeni son jeli le bɛ yen silamɛya ko a mɔgɔ min bolo tigɛ adamadenya sariya kiti la o fagali kan donc n'an ka filɛ silamɛya tɛ fɛnkɛ diinɛ kosɔn ne ni chrétien muso dɔ delila ka débat kɛ ten baro bolo ma an tora baro la ji yɛlɛla pɔn kan ko kira le ye danfɛnw la fisamante ye ni mɔgɔ min tugula kira kɔ i gagnala o bɛ kan ka fɔ wajibi la français kan na muso sinna k'a fɔ ko ko kabako le c'est à dire a yɛlɛla quoi n k'a lɔn n ko mun de bɛ yen donc an donna kuma na a ko diina nin ye violence diina le ye n ko han ko mun na a ko ni son minɛna ko k'o bolo tigɛ ko n bɛ ɲininkali kelen pe n b'o d'i ma n'i sela k'a jaabi kuma banna a ko ye ɲininkali jumɛn ye i den minɛna suyɛni na groupe dɔ lɔnni filɛ nin ye bese ni bere b'o bolo o bɛ fɛ k'a kun ci taji bɛ dɔw bolo o bɛ fɛ k'a jeni silamɛya sariya ko k'a bolo tigɛ adamadenya sariya ko k'a faga n ba i b'i den di n'u fila jumɛn de ma fo k'an fara ma se ka kuma a y'a ka diina kalan ala faamu ko ɲuman d'an ma donc o tuma na ni bɔ tɛ bɛn i ye adamaden ni bɔ gundo de la i y'a bɔ bange de la i ye kɔrɔti le k'a tigi kan i ye mɔgɔ le bila k'a faga hali n'i ye sin kɛ mɔgɔ ma k'a ka mɔgɔ faga i ye mɔgɔ fagala le ye arikiyama a bɛɛ bɛ jɛn a kungo la n bɛ segin a kan dɛ ko ne ma mugu ci a la ne ma bugɔ bɛɛ y'i mɔn a tigi ma o b'i le ka faveur le kɔnɔ n'i ye sin kɛ n'o y'a faga ile de y'a faga dɛ kuma t'o la fagali sugu o sugu a subagaya bolo a kɔrɔti bolo a dabari bolo i ka ko ko k'adamaden na n'a bɔnna ni la arikiyama bɛ lo a kungo kɔnɔ yarabi ala an kisi ni bɔ tɔɔrɔ ma an bari silamɛw Allahu taala ye mun tugu o la ladilikan 11 na o le wala takrabu mal al yatim barabi ala ko k'a kana gbɛrɛ yatima ka nafolo la illa billati hiya ahsanu hatta yabluga shudda ala ko k'a kana mado yatima den ka nafolo la ma fɔ k'a kana magala dɛ a ko kana gbɛrɛ ala le mais n'i ma ɲa k'u bɛ gbɛrɛ ala k'u ye gbɛrɛ ala cogoya la min ye cogoya ɲuman ye ala bɛ ban k'a fɔ ɲɛna suratu nisa ni ma fili innal lezina yakuluna amwala al-yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ala ko mɔgɔ mun bɛ o balimaw sani ka tiɲɛ mina k'a domu ka yatimaw denw to a bolo yatimaden ka nafolo donbaga ala ko tasuma le bɛ kan ka jigin kɔnɔ siga foyi t'a la wallahi
tasuma le be kanga ji kono fo do ko ni almeti tei almeti froko te kuna almeti bi bolo ni be yatima den ka na furo do mbalo akwa kono bara fle ku ya furuki akan kwa be mene ala klin madama ka ira tasuma le ba kono me mo jeri le be ya wallahi mi tige la koroke ka lu kan sani kofe ka kla ka den menase den mi ku ngbele ya aye den folo akula tar kiyama den be ka lala lew be ya fala fa ka lu kono ka bori ka lu to ifake fitini bolo wallahi o ka cha lu baby fa do ke le ban kese ka ka ana den ka sininya sigi ka koroke den to wallahi e koroke bondi ma ka sokono Italy mais ni koroke fatula ni den ko ko ama dien bolu kono o fatali ayemi di ma ki to bla ka mafoma ma ayemi di ma ko shia kono akenema Italy ke parce que atigile adima on mena sala lo mina kala chien de ni den ya la nyini nyagbere ma bolu kono kana den dabari kana ko ju ke den la bolu kono ya to yi no die na ki to kono mais bon wari mna o ti ta droit ato de uma no ibuye na e amna ya do mo ko ka Kenya market manu be na kana yatima de ugbeni do be na koroke ka sangala leti na dogore la de koroke ka mambli ale be no le tayoro koroke sala tinta la de uyina tala ema ni sala bi ka soro fenti bolo akuma teta roja sanga mana bay bade ma bebetu mais ni bade uye sanga sodala ina fo lumo ko mataka ko iba soro here do le bi musobe muna ka pression blaka aka konti ko dans le benyewa grand frère tu be nyama ese ni demande tu ba bolo wa est-ce que be muye ka se ka yatima den ka na fulo dum ala ko ki kana gbara na jigidi kono tasuma jigidi kono imma ko salala anti sama ay miri na ilere sala ki de wutoyi isi miri la o mawa ala haklin madama lalili kan tan flana la ko chodi ako wa awfu bil ahdi al ahda kana mas'ula akwa ye layru fa akwa ya lon ka fo layru fa bagaw e layru nyini ngali bena kala de ambe layru munta nyoyi adamadeyan la ambe layru munta nyoyi sigi nyoya la bara nyoya la balma yala lombaga yawla islam nyo silima karsa ndeme sini nga mna bena blakene ma bontiki bolo dele min dila ma sini di ele be shinga fo na ko nga me basita la sini soma yewule sini soma yewule la appel portable te passer la tournée wal ma otigi mini wule sini soma be programme do la be ko do jate sigi e be min fo anyina ko ke lozuro ye ki kumbo layro koro layro minta anere den far bana soufe anganga tano dotro sola ndembe tan walma wole la ere ko nyambre morku pine chila walma betan kuma do be laben ka fo ka soro ye ke jigi sigi ka hakli sigi ka soro kana jigi tige ele ko so amase ka mo bore contacter ama bore mo la ama kungo fo mo na pensant ki bena sutra mase ka sutra o kama la kila bena fo na kuma do la ako la imana liman la amanata lahu wala dina la dina liman la amanata lahu wala imana liman la ahada lahu ala kira ko mogo ni mogo tese kala ile la ile te dina mogo yi ako mogo ni ye layru ta ni ta fa ile te mu'mini i janto ka layru la de ye layru ta ide layru mafa ye layru ta muso ye layru mafa ya ta balma ye layru mafa itse ka layru mafa kanata ala ko aya ka layru dafa de ako inal ahada kana mas'ul ako nyiningali bena ke layru ko nade ambe Allah taala deli ala anke layru fabagawi kira ka kuma kan brebe o banslan kira ko ayatul munafiq salasa wa minazi salasa kayfa qul iza wa'ada akhlafa kira ko munafiki to masere sabali akwa to masere o dola kele muye ko na e layru tati layru fa ambe jija ambe ke layru fa bawiye ala e muntu gola ko wala takfu ma laysa laka bihi ilmu inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ala ko ikana tugu fenko kofa ka fen nomna ka tugu fenko wala kuma la nyine muye kana tugu kuma ko
kana kuma do bo ida femi loni ti la kana ke femi ba adamaden halaki ka anamaden kunan boya teliyala ole adamaden ne wallahi fe manjugu adamaden makasi nena Abu Lahabi kira chila abaka kafiri ala maslama kira fake fitini fa balmali abe ko bela kira kan amuso be ko bela kira kan Abu Lahabi makuna boya kira e makaka o faranyon kan lomina kwa bo lali Abu Lahabi ko adala tabban laka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako alaka gbalo obile Muhammadu ka sanga ni wati be o robbe alay qur'ana ya jigita batiya da bil habi wa tabba alay Abu Lahabi ka halaki alaka kuma latige wa yeleman tugo shima sorola muna aye wani takabla sara la kira nya o make atube kira nene o make kuma ayan janto kuma na de mogo ko karsa manya ka mukila igberelala ina jena ka musima ka toroj masilima foy en fait bi wole kenbe ka an sege an ga farafin sigi dala fokati do bena sigi barokoro la ka shinka mendro ko karsa may pap ale fana ka mogo jule soroti aka shetana mogo le soroti afana bi fleno fleto ya ale refran beta o lakali mogo wi femi daluti bula masima ka toro masima anyeke horon yo kwa ni mogo nana si ko karsa may min ba ni che o foyeje karsa ko wallahi aka toro masinema karsa te wa ko here damali babulo ka kene ele bole lo ita o foyi daje on nana si ko karsa may te do lo la idaje idabola ita foyi tala ita foyi tala kumakan do be na bola mo da kira ko to kwa ba adama de chiempew abi juenchi abarike mache wa Allah taala rete ki fetuni wallahi mo do halakila dafanya kelempe ko son wallahi kira ka saba wala mo do halakila suratu tauba ala bo faina donc aman janto mana mama inde ya rabbi ala anke mo mun bo ne den korosi o kwa man ya masima idabwala o kwa man ibe mi lo ala nyuma na ofo courage soro yo ofo al ni gren fala lo fo ele ko le lo yi daji na manya wuli ka bo grena ala hakli madama suma tuen jeli mo ka manganchi do ko karsa may ele rebe na gbere ala ba so ale su ka sakati makorofo branu kan wallahi ole kacha kana mo shimna ni mo kan o kama Sokrata terike do na fe londo la ako Sokrata ko me fe ka kuma do fuina ako ye mo kuma yi iterike karsa me fe ka kuma le fuina Sokrata ko kwa ako me mena teme sababla ikorofolo ika kuma koro ka tenten no yi nimbe mbulo kala me soro kan mbulo kala ako nga teme folo ako be na kuma mi fo nyana ni yo ele le ka ye wa ika sege ka ye tuen de wa cheko ako ma sege ako ima ko mi sege be no kuno le fo ne nyana ako tuen ako ma sege ako aflana ebe na kuma mi fo nyana ni here kuma ne wal matoro kuma le ako tuen fo bolo mako herete ako sabana ebe na kuma mi fo ne nyana ni kuma ni nafa do be ne kan wa ako tuen ako nafa shiti kan ku ikolo kuma fo ne na olutu yo kolo na uli menu mala ko lon maslama ya lo makotala me ulu sela kani sege ni ke kuma wula anu islamo bi da ko ni kana lamrandi do to jugule dro c'est parti bebi lansa la beba tafo ko federe be na ye anu cheka jan ise ka fo atigi na tun karsantu kan fuima wa kungo bi kono narkiyama ala ko tumana kana femfo femi loni taila ambade wa tani nani na ala ko wala tamshi fil ardi maraha akwai kana tagama ni yero baye du kolo ko kan akana tagama ni yero baye mukoso innaka lan taqriqal ardo wa lan tabluga al jibala tula ako sabo
ele buyena chogo chogo I kogola chogo chogo I tagama tote dugukolo sogo o cɛma dan du ala bolo fɔlɔ kelen I kini yɛrɛ buɲɛ mun kosɔn I mana janya chogo chogo I tɛ janya ka tɛmɛ kuru n'u kɔni kan I tɛ se kuru n'u sɔrɔ janya la kuma tɛ ka janya ye o kosɔn ala ko ko ayi fa ma jigi an baden silamɛw ladilikan laban ala ye kuma kun cɛ ni mun ye sisan ako kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha ako fɛn minnu ma danna ne ala bolo nin ye k'a damina filangafoya ma kana se bangebaga kota ma kana se I juguya ma balimaw la fangandanw la dɛsɛbagatɔw la ka se mɔgɔ faga ma ka se jɛnɛya ma ka se kuma fɔ ma fɛn min lɔnni t'i la ka se yatimadenw ka nafolo don ma ala ko ko nin ye kojuguw le ye min kɔni bɛ Alahu Taala yɔrɔ kosɛbɛ a ka bon ala ye mɔgɔ mɔgɔ ni ku ye diya ala ye jija ni ko dama dama ni y'i sen bɔ a la an bɛ Alahu Taala deli ala ko nɔgɔya an ye ala ye kuma kun cɛ ni mun ye a ko wala tajal ma Allahi ilahan akar fatulqa fi jahannama maluman madhura o de y'a laban ye kuma daminana ni filangafoya le ye n'i kɛla filangafo ye I bɛ laban ka kɛ mɔgɔ labilani ye I bɛ kɛ mɔgɔ dɛsɛni ye ala nana mun tugu a la kuma laban ala ko I kana fila farale ala kan sabu n'i ye fila farale ala kan conséquence min b'a la I bɛ lafili jahanama kɔ diɲɛ I bɛ perdi marikiyama I bɛ lafili jahanama kɔnɔ maduhura I ma taga ni ala ka hinɛ na aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseer alhamdulillahi rabbil alamin. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce immense et infinie sur nous. Nous faisons la prière sur le sceau des messagers, sur sa noble famille, ses vertueux compagnons, et ceux et celles qui les emboîteront le pas jusqu'au jour de la résurrection. La thématique de ce sermon portait sur la sourate, la marche, le voyage nocturne du Saint-Coran. Nous allons résumer vu que le temps est imparti. C'est notre troisième sermon sur ce thème et le dernier, qui consistait à donner des conseils, jusqu'à ce que certains savants même disent que celui qui veut voir le testament du prophète n'a qu'à lire cette sourate-là à cause de l'importance du contenu de la sourate. Le premier conseil portait sur le fait de ne adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Arrangeons-nous quand il est question d'adoration, adorons Dieu et sachons que le bonheur ici-bas et dans l'au-delà est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut nous sauver, rien ne peut nous protéger à part Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite cela. Deuxième conseil, c'était d'être bienveillant, d'aider nos parents, d'être humble envers nos parents, de leur parler poliment, sagement, de leur venir en aide quand ils ont besoin de nous, de les assister dans les moments difficiles, de prier Dieu pour eux quand ils sont vivants et même quand ils sont morts sur la voie de l'islam, bien évidemment. Qu'Allah nous facilite cela. Le troisième conseil, c'était le fait que Dieu sait ce qui est dans notre cœur. C'est très important. Quand on sait que Dieu sait ce qui est dans notre cœur, on aura de bonnes intentions envers nos semblables. On aura également de bonnes intentions à l'égard de Dieu lui-même, ce qui est le pilier même fondamental de l'islam. Un musulman qui est mal intentionné verra toutes ses adorations inutiles, annulées. Qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans bien intentionnés. Et donc le quatrième conseil, c'était de donner à nos proches leur part. Quand on a les moyens d'assister nos proches parents, de les venir en aide quand ils en ont besoin. Voilà, parce que ce qu'on dit le plus souvent, c'est que c'est mon argent, c'est moi qui ai souffert pour avoir mon argent, certes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis d'avoir cet argent a dit qu'il faut venir en aide à tes frères, aux nécessiteux et également aux voyageurs en position de détresse. Qu'Allah nous facilite cela.
Et donc, le 6e conseil et le 5e conseil était de ne pas gaspiller, d'éviter le gaspillage sur toutes ses formes. Le 6e conseil, lorsque quelqu'un vient vers toi te solliciter, te demander de l'aide, de lui venir en aide, quelqu'un vient te solliciter, soit pour une aide financière, toute aide confondue, et que tu n'as pas les moyens de lui donner ce pourquoi il t'a sollicité, il faut lui parler des paroles douces, des paroles humbles, des paroles sages. Il faut éviter de lui crier là-dessus. Il faut éviter de le repousser. C'est pas bon. Parle-lui doucement. Quand tu n'as pas ce qu'il te demande là, il faut lui parler de façon polie. Qu'Allah nous facilite cela. Et elle a dit, après cela, comme au 7e conseil, de faire preuve de, comment dirais-je, de faire preuve d'égalité, si je peux dire ainsi. Le mot me manque, les mots me manquent. C'est-à-dire de ne pas, par générosité, dépenser tout son argent, c'est pas bon. Et non plus par avarice, de tordre la main, de ne pas donner aux gens, de ne pas aider les gens, d'être avare. Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille le juste milieu. Il ne faut pas être généreux jusqu'à tout dépenser. Il ne faut pas non plus être avare. C'est pas bon. Il ne faut pas être avare. Si tu es avare, qu'est-ce qui arrive? Les gens vont te détester malgré que tu es quelqu'un de bien. Parce que ta main ne sort pas, on ne va jamais t'aimer. Et si tu dépenses trop, tu vas finir par tout perdre et ne pas avoir les moyens de subvenir à tes besoins. Et donc, comme 8e conseil, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes de, comment on appelle ça, de la fortune. Dieu donne la fortune à qui il veut et en prive celui également qu'il veut. Dieu sait pourquoi il a fait de ton frère quelqu'un de riche et il a fait de toi quelqu'un de pauvre. Ce n'est pas l'intention qu'il a regardé, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas non plus la force, c'est la volonté de Dieu. Il y a une sagesse derrière ça qu'on ne peut pas percer. Il y a un mystère forcément qui est lié à cela qu'on ne peut pas percer. Donc, on n'est qu'à accepter, c'est la volonté de Dieu. C'est mon petit frère, il peut être riche que moi, ça c'est pas un problème. Voilà, il a, comment dirais-je, il dormait dans mon salon, ce n'est pas une preuve, il peut devenir plus riche que toi. C'est tout à fait normal. Et donc, comme mon 10e et 9e conseil, c'est de ne pas approcher l'adultère. La fornication, l'adultère, de ne pas s'en approcher. Allah vous donne l'autorisation de marier jusqu'à 4 femmes. Tout cela pour ne pas que vous tombez dans la fornication, les tchébana, et pour ne pas que vous tombez dans l'adultère, ceux qui sont mariés. Non, c'est pas normal de prendre 2 femmes. C'est pas normal. C'est, comment dirais, c'est diminuer, rabaisser la femme. Maintenant, tu as une femme qui a 3 maîtresses. Toi, avec celui qui a pris 2 femmes là, qui est mieux? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et donc, ne pas également toucher à la fortune, à l'argent des orphelins. L'héritage que ton frère est décédé laissé, c'est pour ses enfants, c'est pas pour toi. C'est pour ses enfants. Si tu peux pas les aider à bien gérer leur héritage, il ne faut pas t'impliquer dans l'intention de bouffer, de gaspiller l'argent des orphelins. Allah va nous dire dans notre sourate que ceux qui mangent l'argent des orphelins, qu'ils sachent qu'ils sont en train de manger le feu. C'est le feu qu'ils sont en train de mettre dans leur bande. Si l'argent d'un orphelin tombe dans ton ventre, tu es foutu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en garde. Et donc d'honorer les engagements, les promesses qu'on fait. Quand tu promets à quelqu'un, quelqu'un vient te voir, te soumettre son problème. Si tu peux l'aider, tant mieux. Si tu ne peux pas, laisse-le partir. Mais évite de le faire espérer alors que tu es sûr et certain que tu ne pourras pas lui venir en aide. Donc, il va laisser tout le monde pensant que tu vas régler son problème. Et au dernier moment, tu vas venir trouver d'autres arguments pour lui donner pour ne pas pouvoir honorer tes engagements. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas faire cela et qu'on sache que tout ce qu'on prend comme engagement, comme promesse, toutes les promesses qu'on donne, Allah va nous demander, nous aurons des comptes à rendre à ce sujet. Allah nous facilite cela. Et le dernier point vu à cause de l'heure, c'est de ne pas parler, ne pas intervenir dans des sujets que tu ne maîtrises pas. C'est pas bon. Voilà. Dans le quartier, on dit non, il c'est mauvais, il t'a rien fait, laisse-le. Tu n'as rien à voir dans ça. Tu ne veux pas l'approcher pour le demander. Tu ne l'as pas côtoyé. Tu ne le connais pas.
Tu le vois passer comme tout le monde le voit passer. Celui qui dit il n'est pas bon là, demande-lui, t'as fait quoi? Et tu verras qu'il ne l'a rien fait. Parce qu'il a appris que l'autre dit il est mauvais, l'autre dit il est mauvais. Vraiment aujourd'hui que Dieu nous garde. C'est-à-dire une personne dit tu es méchant là, tu es foutu, c'est fini. Tout le quartier va commencer à dire, oh personne parmi ceux-là, tu n'as offensé personne parmi eux. Donc Allah nous en garde. Et il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux. Il faut être quelqu'un de humble dans la parole, dans le comportement. Qu'Allah nous facilite cela. Qu'Allah nous accorde beaucoup de Juma. Face à là que nous soyons des musulmans pieux et sincères.